Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu ženskog karaktera iz originalnog serijala, a ona se zove Thea Gardner. Thea Gardner je main karakter u serijalu, odnosno glavna likuša u glavnoj grupi koju pratimo kroz ceo serijal. Ona nije duelista i ona ima 100% pobede u animeu. Ona je najbolji duelista u serijalu. Šalu na stranu, ona stvarno ima 100% pobede, ona ima nekih 4-5 duela protiv Joya, znači pre nego što je Joey počeo da ide kod dekice na te neke lekcije. I naravno pobedila je Mai, tako što je Mai na kraju predala duel i ima protiv jednog od velike petorke duel gdje je ona pobedila sama na svoju snalažljivost. Tako da, njeni dueli jesu svi bili pobednički, ali malo i kada vidimo dublje malo šta i kako, sad na primjer Joya ne bi pobedila, Mai sigurno ne bi pobedila, Krampa, ja mislim da je protiv Krampa igrala, da bi, eto, pobedila ga je, ali kroz bullshit fazon gdje je pozvala Dark Magiciana iz Yu-Gi-Oh! Špila. Ali virtualni svet je imao neku drugačiju mehaniku igre, ajde tako da kažem. Znači, Thea je kao karakter onako sva dobrica, veruje u prijateljstvo, malo više nego što bi to bilo realno. Ima dosta svojih nekih top momenata, od tog nekog njenog ludila sa prijateljstvom, da je nacrtala onaj smiley na njihovim rukama i to ih je vodilo kroz ceo serijal da prijateljstvo pobeđuje zlo. Thea je tu support karakter, jedan od najbitnijih. Čak možemo da kažemo da je njeno postojanje, njeno to neko prijateljstvo i sve to nešto i uticalo na to da se Atem seti svog imena i da na kraju pobedi Bakuru i Zorka. Što se tiče njenih motiva u serijalu, jeste da ona hoće da postane plesačica i to da otputuje u Ameriku i tamo da se proslavi kao super plesačica. Imamo sa njom par nekih epizoda gdje ona pleše, čak ima ona epizoda kada ima dance duel protiv Johnny Stepsa, gdje on pokušava na svakakav mogući način kroz ples da je saplete, da ona izgubi i zapravo ona kroz tu svu muku ona pobedi. Čak Yu-Gi-Oh! Oficijalni YouTube kanal je objavio 10 sati snimak kako Thea pleše. Njena priča se završava tako kao što sam i rekao, ona odlazi u Ameriku i postaje tamo plesačica. To se desilo u filmu Dark Side of Dimensions. Tako da imamo taj trenutak kada je družina ispraća na avion i ona odlazi i možemo samo da verujemo da je ona uspešna u tom. Da vidimo šta nam je Speed Duel dao za nju. Imamo njena dva skilla, jedan je čini mi se iz ovog boksa, a drugi je iz ovog boksa. Ja sam sebi samo dodao još jedan njen skill koji vezuje nešto iz virtualnog sveta, njen Deckmaster ability, a i nešto što eto nismo dobili za nju kroz njene duele. Tako da sam obogatio kroz skill neki njen špil i tako dalje. Ajde vidimo šta sam to spremio za Thea. Ja bih krenuo od njena dva oficijalna skilla i evo ga moj skill. Pa ćemo da krenemo od njenog prvog skilla. Thea Gardner, at the start of the duel, flip this card over. Pa kaže Power of Friendship. I što je ona ovako ljuta? Ne znamo. Thea skill, you take no effect damage from your opponent's cards effect during your turn. Realno mnogo loš skill. Realno ovaj skill je izašao iz one bele kutije. Stvarno loš skill, bukvalno nismo dobili nijen špil uopšte i samo smo dobili ovaj random power of friendship skill koji ja mislim da nikad niko nije igrao. Bukvalno ne primam damage from your opponent's card effects. Ja razumijem da u Speed Duelu bila ona kao Zoma the Spirit i da su ljudi mogli da je crashuju od tebe, tvoje monster i da ti izgubiš mnogo damage-a zbog Zome i onda ovaj skill može ti pomogne, ali samo to radi skill, tako da ne znam, mislim možda postoji neka meta strategija s ovim skillom da ja nisam upoznat, ali meni je ovo mnogo loš skill. Ali dobro, to je Thea.
nije bila neki duelista, nije bila duelista, je pobeđivala ako nenormalna. Dobro, idemo dalje. Thea Gardner. At the start of the duel, flip this card over. To je ovaj novi skill njen, koji je veoma dobar. Battle City Bestie. Kaže Thea skill. Apply the following skill. You take no battle damage during your turn. Sad je your turn. Zamisli da igramo double up sistem i imamo neprirodan damage u protivničkom potezu, ni... Dobro, ovo je battle damage, no je effect damage, tako da... Mislim, samo su kao da su onaj stari skill uzeli i unaprijedili ga malo i onda mu dodali još jedan deo skilla. Ajmo drugi deo. Once per turn, during your end phase, if your opponent activated a card or effect this turn, draw one card. Slabija nerf verzija Maxija, hajde da kažemo. Znači, vučemo jednu kartu, što nije loše. Draw power. Postoje dobre meta strategije s ovim skillom. Mislim da je ovaj skill limitiran da li na dvojku, da mogu dve karte da se koriste iz te liste. Nisam nešto siguran, ali mislim da jeste. Jer se koristio sa nekim mnogo dobrim strategijama. I ajmo da pređemo odmah na moj skill. Thea Gardner, ovo je art iz filma. Kada je on odlazilo u Ameriku, tako da sam dao neki kao Future Thea skill. At the start of the duel, flip this card over. I flipom mi kaže Ties of Friendship. Mnogo cool art. Dao sam joj ovaj novi GX background i to je to. Ajde vidimo što sam ja tu napisao. Ties of Friendship. Malo je poduže, ali dosta pokrio ovaj skill. Once per turn, you can place one friendship counter on this card, maximum 4. Znači ne možemo više od 4 countera da imamo na ovom skillu u jednom trenutku. Twice per turn, you can remove any number of friendship counters from this card. Then based on the number of friendship counters removed, activate one of the following skills, but each skill once per duel. 1. Target one fairy or spellcaster monster you control, it gains 400 attack. Ovaj deo skilla je protiv Mai kad je igrala, ona je na friendship monstera ekvipovala jednu kartu koja boostuje 400 attack njenog friendshipa i on se transformuje u neku drugu varijantu monstera. Tako da to je, ajde da kažemo, taj prvi deo skilla. Dvojka kaže draw one card, ništa specijalno, ništa ne vezano za bilo šta, samo je to neki draw power. 3. You can tribute summon one spellcaster or fairy monster in attack position in addition to your normal summon or set. To je da bi pozvali Dark Magician Girl ili čarobnjaka kako bi mogli da pozovemo nešto, pa pozovemo opet, razumiješ, da bi malo ubrzali špil, ništa specijalno. I 4 je special summon one Dark Magician monster from your deck or either player's graveyard. Ovo je nešto što je ona odigrala u virtualnom svetu kroz Sage Stone kartu, gdje je ona imala sposobnost da pozove čarobnjaka iz Yu-Gi-Oh! Špila. Da, ja sam ovdje napisao from your deck, jer ona ima njega u špilu, i either player's graveyard sam napravio da, eto, u slučaju da protivnik ima, na primjer, čarobnjaka, znači igra protiv Yu-Gi-a ili igra protiv, ne znam, Arkane, da može da pozove čak i njegovog čarobnjaka, eto, da ukrade, da kažem. Kao što je uzela, da kažemo, od Yu-Gi-a u virtualnom svetu, random. Bukvalno je uzela kartu iz tuđeg špila i odigrala u sred duela. Mnogo čudno. Tako da. Inače, ovdje imam ovaj jedan papirni skill koji je prvobitno trebao da bude Ties of Friendship. Ja sam stavio baš Friendshipa u monstera na art, ali nije mi se na kraju svidao. Ipak je bolje da bude karakter tu. A možda nekad napravim još neki skill za nju, gdje će nešto biti vezano za opet neki friendship i nešto u tom fazonu. Tako da, to je to. Ajmo da vidimo šta dalje imamo ovdje. Stavit ću ovaj skill ovdje.
Njen špil se sastoji iz Fairy i Spellcastera, pa imamo tako Dark Magiciana i Dark Magician Girl. Yugi i Thea. Pošto su oni neki kao, znaš, čarobnjak i čarobnice zapravo nisu nešto, ni momak, ni devojka, ni ništa, oni su učitelji učenica, valjda, pa nemaju neki kao odnos, tako i Yugi i Thea nemaju, oni imaju prijateljski odnos, jako izgleda kao da bi trebalo da budu zajedno, oni nisu zajedno, zapravo ona odlazi u Ameriku, on ostaje u Japanu, baš rastaju se, znaš, ostaju prijatelji samo na kraju. Iako svi mislimo da su oni na kraju zajedno, ali možda kad se Thea vrati iz Amerike, ko zna šta je. Yugi u Dark Side of Dimensions je bukvalno postao kao Atem, bukvalno onako porastao, nije više onaj klinac mali. Tako da, ko zna šta se tu izdešavalo među njima. Ajmo dalje. Magic Kuribo je tu za Summon Dark Magiciana ili Dark Magician Girl, je li tako? Da, jeste, radi za oba. Samo fokus. Jeste. Tako da, dao sam njoj jednog Magic Kuriba da bude tu. Apprentice Magician. Imamo 3 kopije. Jer pozivaju jednu drugu, a osim što pozivaju jedna drugu, pozivaju i Magician of Fate. I Magician of Fate je zapravo Thea. Ako se setimo one epizode Duelist Kingdoma kada su Yugi i Bakura imali onaj duel gdje su se svi pretvorili u neke monstere, pa je Thea bila baš Magician of Fate. Tako da mora ova karta da se zadesi kod nje u špilu. Old Vindictive Magician je tu opet zbog Apprentice Magician jer može se pozove i jedna jaka karta. Inače, Thea je imala baš jake karte. Imala je, na primjer, Mirror Force, Waboku, imala je Mystical Space Typhoon, sad ne mogu da se setim, ali imala je tako neke baš broken karte u svom špilu, a likuša ne igra Yu-Gi-Oh, ne igra Duel Monsters. Ima bolje karte nego Joy, brate. Dark Witch, ona je tu isto u špilu, kao Fairy neki, Mystical Elf, eto neki normalci, malo da je oslabimo špilu koliko toliko, da ne bude neki broken. Skele Angel, eto, to su njeni monsteri koje sam joj ja zadao, mislim da je ok, da ima neku njenu tematiku. Imamo Dispel, karta koju je igrala protiv Mai, dobra kartica. Double Spell, čarobnjak, čarobnica, ima smisla da bude u tematici. Mage Power opravdava to što je imala mnogo jake karte u animeu za nekog nebitnog lika, tako da Mage Power cool, ide to tu. Gift of the Martyr, ako se valjda tako kaže, nemam pojma. Malo mi zbog tematike ima Dark Witch je na artu, pa kao eto, daj da ju dam tako nešto. Nisam nešto razmišljao kad sam dodavao, ali cool kartica nije loše. Swing of Memories, kako bi special summonovala, tu imamo i Dark Magiciana, a i Dark Witch ili Mystical Elf, a tu ima neke targete, nema mnogo, ali ima. Double Passe, tematika je, ovo je neka balerina, Thea hoće da postane profesionalna plesačica, veoma sasvim ok, sasvim u temi. Dark Renewal, pa ipak igra Dark Magician deck, što da ne. Waboku, kao što rekao, ona je ovo igrala u animeu, mnogo cool kartica, za nekog ko ne igra Yu-Gi-Oh! Ne znam što su joj davali tako jake karte. Solemn Wishes, eto još jedna kartica, to malo da izuzme mesto u špilu, da ne bude prejak špil, a opet tako cool je, leči se, ništa specijalno, tako da cool. I Fairy Wind, eto, neki back row removal, i ujedno i radi neki damage, tako da nije loš. To su njene karte, njen špil, njeni skillovi. Ja ovdje imam sad eto neke karte koje sam ostavio za side deck, to su čarobnjaci. Imao sam ih višak jednostavno i onda zbog toga su 3 različita tu. Ništa sad wow, ništa specijalno. Dao sam i čarobnicu eto da ima
još dve, ako hoće neko da igra s ovim špilom da može da ga malo menja, da ga budži. Ako to nešto uopšte znači da se budži sa čarobnjakom i sa čarobnicom, ali ajde. Šta još tu ima? Čekaj, da, vezano za čarobnjaka je zapravo Sage Stone, to je igralo u virtualnom svetu. Mada nešto ono kao ne ubacuje mi se u ovoj trenutnoj strukturi špijela, jer imamo jednog čarobnjaka i jednu čarobnicu, pa bi mi više malo smetala ova karta. Baš je teže da se izvuče. Treba ti iz čarobnice da bi pozvao čarobnjaka iz ruke ili špijela. Znači kako sam sreći izvukao bi čarobnjaka, otišao bi na groblje i onda tek na kraju duela bi izvukao čarobnicu. Magician's Circle može možda da ide odmah u špil, umjesto na primjer Fairy Winda ili tako nešto. Dobra karta. I šta još imamo? Imamo Sphere Kuriba koji više ima smisla da mi ode u neki špil koji koristi ritualne karte nego kod nje. Jeste da ona, neku tu tematiku ko Yu-Gi-Oh špil ima nešto, naš čarobnjak, čarobnica, opet Kuribo neki. Znači neki, vidite i sami da sam napravio špil vezan za spellcastere i uglavnom Kuribo je vezan za čarobnicu, za manu i tako dalje. Tako da može da ide kod nje, ali bi pre njega prebacio neki špil u kom bi imao više smisla da se koristi. Mislim, Sphere Kuribo kao Sphere Kuribo je veoma cool karta za speed duele, ali imam barem Magic Kuriba koji može da njega menja. Šta još imamo? Imamo jednog Mahavajla, međutim kao što vidite ovdje od spell equip karata je samo Mage Power, tako da nema neke mnogo velike targete, a nisam znao gdje ću ga, barem trenutno ne znam gdje ću ovu kopiju da stavim, tako da se nalazi tu, neka ga, može da posluži, možda neki ludak bude odigrao to, pa onda Mage Power može ga boostuje za 500, za svaku spell i trap, znači može 1500 i on će sam za 2000 da se boostuje, to je za 500 i onda svojih 1500 je 2000, što znači imat će koliko, 3500, 3550 zapravo. Tako da nije loše, ali ne koristim ga. Imamo Fire Sorceress, eto jedan random bespotreban spellcaster i jedna White Magician Pikeru koja mi je onako slatka i cool i može u njen špil da ide zbog tematike. Ali za sad su to te karte u nekom side decku, ovo je njen glavni špil. Ništa, to je to što se mene tiče, to je kraj ovog videa. Hvala na gledanju, na subscribe-ovanju, na lajkovanju, udarite neki komentar ako mislite da je trebalo nešto da se izmeni u ovom špilu, možda u ovom skillu ako treba nešto se izmeni i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!